फाटल्यान हांगा इलिगल बायलांची घरां जी आसात ती बांदलेली आसा आनी कितलींशीं वर्सां जालीं हांगा आसा. मेन म्हटल्यार कितें आसा, रस्त्याच्या सायडीक तुमी पळयता हो जो रोड आसा, कुरका टू मेर्शे वचपाचो जो रोड आसा आनी सायडीकूच मिलिटरी कॅम्प आसा आनी मिलिटरी कॅम्पाच्या सायडीक ही जी धाकटीशी बस्ती केल्ली आसा हेजेर आमी हांव जेन्ना MLA म्हणून निवडून येयलो तेन्ना हांवें कंप्लेन केल्ली आनी हो जो आसा तो कंप्लेन लेटर आसा इनलिगल सर्टीज इन कुरका बांबोली विलेज पंचायत एरिया. आतां देट्ट्याच्या देवळाच्या सायडीकूच ही तुमी पळयता आसतलें घरां जाल्लीं आसा. आतां एवरी नाव एंड देन कंप्लेन आमकां करची पडटा. ही कंप्लेन जी आसा, हे लेटर जें आसा हे 5/9/2022 म्हळ्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलो ऑलमोस्ट आतां ताका 2.5 वर्स सुमार जालीं. 2.5 वर्सांनी आजून पर्यंत तेजें कांय जावना. कंप्लेन केल्या नंतर जावं तलाटीन इन्स्पेक्शन केल्लें, मामलेदाराक रिपोर्ट पावल्ली, तशीच बाकीचे जे अथॉरिटीज आसा तांकांय कंप्लेन केल्ली आनी हेज्या पयलूची हेजी ऑर्डरूय आसली, कलेक्टराची ऑर्डरूय आसली. त्या ऑर्डरी प्रमाणे खरें म्हटल्यार हें डेमोलिशन जावपाक जाय आसलें, पण आजून पर्यंत हें डेमोलिशन जाल्लें ना. आतां तुमी पळयता आसतना आतां रिसंटली हो हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली आसा आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन क्लियर कट सांगला पंचायत राज एक्टा प्रमाणे, कोड ऑफ कॉमनलात जावं बाकीची खंयची बाकीची जितली एक्टां लागता तितून क्लियर कट सांगला की अशे इनलिगल एक्टिविटीज जे आसा, इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ते डेमोलिश जावपाक जाय. आजून पर्यंत आतां तुमी पळयता आसतलो ऑर्डर येवन ऑलमोस्ट म्हयनो जावन गेलो, आजून पर्यंत ह्या एका कांयच ऑर्डर येयल्ली ना, कांयच डेमोलिशनाचें कांयच येयल्लें ना, इन्स्पेक्शन जाल्लें ना आनी हांगा दिसून येना की हें डेमोलिशनाक आसा, हें बिंदास थंय आसा. आनी ही लेटरां जी आसा, आमदारान लेटर करून पासून हें डेमोलिशन जायना. तुमी पळोवंक शकता आसतलें तांकां उदक गावला, लायट गावला, हें सगळें पावर सप्लाय गावलो कोणाच्या थ्रू, ह्या सरकाराच्या थ्रू, हो BJP सरकाराच्या थ्रू हांकां सगळें गावला. आनी हायकोर्टान जी बडी मारल्या ही बडी दाखोवन दिता की हें जितलें आसा तें इनलिगल आसा. आतां रस्तो तुमी पळयता आसतलो, रस्त्याच्या सायडीक आतां थोड्यो पंचायतींनी एक्ट जावपाक सुरवात केल्ली आसा, पूण कुरका बांबोली विलेज पंचायत हेंच्यांनी आजून पर्यंत कांय सुरवात करूंक ना. ती आजून पर्यंत सुशेगाद आसा, पूण अशी इनलिगलिटीजांक ती प्राधान्य दिता, फुडें व्हरपाक दिता. तुमी पळया की इतलीं घरां जाला तांकां आतां सद्याक ती बिंदास आसा. सो हें जें लेटर आसा, हें लेटर आमचो हें आसा की खूब जाण आमकां एवरी टायम म्हणटाले की अनकॉन्स्टिट्युशनल, आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स अनकॉन्स्टिट्युशनल, हें कॉन्स्टिट्युशन आनी ह्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा आनी हायकोर्टान ऑर्डर दिवन तेजेर खरें म्हटल्यार डेमोलिशन ऑर्डर येवपाक जाय, हें डेमोलिशन जावपाक जाल्लें, आजून पर्यंत तें जाल्लें ना. आमी फुडें हें परत जें लेटर आसा तें कलेक्टराक धाडटले, कित्याक पंचायत एक्ट कांय करिना. कलेक्टराक एज पर द ऑर्डर आमी एटेंड करतले, एज पर ऑर्डर जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती एटेंड करतले आनी हेजेर एक्शन घेवची ही मागणी करतली. आमचे लोकल्सांक तुमी पळयता आसता, लोकल्सांक हांगा त्रास करता, लोकल्सांक नाका जाल्ली ऑब्जेक्शन्स घालता, पूण व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक कन्स्ट्रक्शन हाडपाक दिता कुरका बांबोली पंचायत. पण जे इनलिगल आसा, मायग्रंटांची बस्ती आसा तेजेर एक्शन घेवपाक मात्तूय फुडें सरना. केन्ना हें कंप्लेन केल्ली? ही कंप्लेन हांवें 5 तारखेक 9 सप्टेंबरान 2022 केल्ली कंप्लेन. पूण तुमी चिंतूंक शकता आनी त्याचो कंटिन्युअस आमी फॉलोअपूय केलो. इन्स्पेक्शन करता, परत रिपोर्ट व्हरता, इन्स्पेक्शन करता, परत रिपोर्ट व्हरता, म्हटल्यार फुडें मागीर कांय जायना. हेजी पयलू डेमोलिशन ऑर्डर जी आसा ती कलेक्टराच्या थ्रू आसली, पूण ते आजून पर्यंत तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना. म्हटल्यार हो BJP सरकार कितें जाल्लो आसा, हो ह्या भायल्यांक सपोर्ट करता, डायरेक्ट सपोर्ट करता. गोंयकारांचेर एक्शन घेता, बट भायल्यांक खंय ना खंय सपोर्ट करता. तुका कितें दिसता कोण आडयता आसतलो? हे तुमकां तेंच सांगता, आयज खंय ना खंय वोट बँक जाल्ली. हांगा तुमी पळयता आसतले ही जी एरिया आसा तितून वोट बँक जाल्ली आसा. हांगा BJPचे वोटर चड आसा जावं काँग्रेसीचे वोटर, म्हटल्यार हे आपणाची वोट बँक राखपाक लागून, वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक लागून हे साल्वार करपाक सोदता. आनी हांव तुमकां आनीक सांगता की हांव ह्या वोट बँकान वचो पासून ना, प्रचाराक वचों ना, आनी ताकाच लागून हांवें हें एक्शन घातलेलें. हांवें तांकां डेमोलिशन करपाक लागलें, कित्याक हे टोटल इनलिगल आसा. ही पूर्ण बस्ती जाल्ली ही हेजेर कोणूच एक्शन घेवंक ना. पयलू कंप्लेनी घातलेल्यो खंय, पूण तरी पूण एक्शन जावना. सो आतां परत आमी एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन आमी हेजेर परत एक्शन घेवपाक लायतले. मिलिटरी ऑथॉरिटीकूय तुमी हें केलेलें न्हू, ती एक कॉपी केलेली आहा, तेणी कितें केलां हेजेर? पळय, मिलिटरी अथॉरिटीकूय आमी कॉपी केल्ली, तांकांय सांगलेलें की तुमचे सायडीक हो एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट आसा, नॅशनल सेव करपाक लागून हें आसा. पूण आयज दिसून येता की मिलिटरीन लेटर करून पासून हेजेर एक्शन घेना. BJP सरकार जो आसा हो तांकां टोटल सपोर्ट करता हें दिसता. कित्याक समज सपोर्ट करनासलें जाल्यार हें येना म्हटल्यार डेमोलिशन जावपाक जाय. आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्हाला सांगता, हायकोर्टान जे कितें सांगलां, कॅटेगरायज केला, 8 कॅटेगरायज तेंच्यांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स केला आणि पर्टिक्युलरली दीस कन्स्ट्रक्शन हे सेकंड कॅटेगरीन पडटा. इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑन रोड सायड, हायवे, मेजर रोड इन पंचायत एरियाज. हांव बाकीची कन्स्ट्रक्शनां उलयत ना. आणि हितून क्लियर कट सांगला की ऑल पंचायत आर हिअर बाय डायरेक्टेड टू कंडक्ट इन्स्पेक्शन ऑफ ऑल रोडवेज, हायवेज अँड मेजर रोड.
विदीन देअर ज्युरिडिक्शन आणि मेक अ रिपोर्ट आणि रिपोर्ट करपाक टायम बाउंड रिपोर्ट सांगला सेक्रेटरीक फूल पावर दिला विदीन 4 वीक्स म्हणजे 6 मार्चाक जी ऑर्डर येयल्ली आता 8 एप्रील 4 वीकचे टायम जावन गेले आणि 4 वीक्स जातकीर सेक्रेटरीन तो रिपोर्ट प्लेस करपाक जाय मागीर ते पंचायत बॉडीन 15 दिसां भितर डेमोलिशन काडपाक जाय आणि जर तो ते पार्टी डेमोलिशन करिना जाल्यार पंचायतीन डेमोलिशन करपाक जाय असो डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी मागीर हो सगळो डॉक्युमेंट तेची नांवां कितें तेंकां डेमोलिशन ऑर्डर कितें काडला ते सगळे पब्लीक विलेजर्सांक दाखोवपाक जाय ग्रामसभेन प्लेस करपाक जाय आनी पब्लीक डॉमिनान तो डॉक्युमेंट दवरपाक जाय आनी DOPन ते डॉक्युमेंट सगळे आपल्या वेबसायटीर घालपाक जाय आमी वेबसायट चॅक केली कांयच जालेलें ना तितून दिसून येता की सेक्रेटरी जो आसा विलेज पंचायत कुडकाचो तो सामको रिलॅक्स मोडान आसा तो सामको तो सामको ताका प्रेशर येता काय खबर ना मात जसो की तुमकां खबर आहा की तांचो मिनिस्टरी तसोच आहा की तो रिलॅक्स मोडान आसता तो फार्म हावजानूच आसता तो वोवूय सेक्रेटरी फार्म हावजान आसा आमकां खबर ना कित्याक सांग 4 विकान तुका सुमोटो कोर्टान तुका डायरेक्शन दिला आनी तुका फूल ऑथॉरिटी दिला अंडर सेक्शन 66 मागीर 113च्या अंडर तुका पावर्स आसा सगळे अंडर आनी खंयचो सरपंच जर तुका सपोर्ट करता इलिगल ते सरपंच तुका मोडपाक दिना जाल्यार तुवें तेज्या अंगेन्स्ट रिपोर्ट दिवपाक जाय अंडर सेक्शन 113 ते जर तुका कळना जाल्यार तुका आमी हेल्प करता मागीर तेका जर सेक्रेटरी जर डेप्युटी सरपंच नाल्यार सरपंच नाल्यार वाड्याचो पंच कोण सपोर्ट करता जाल्यार तेज्या अगेन्स्ट तुवें रिपोर्ट दिवन तेका डिस्क्वॉलिफाय करूंक जाय असो डायरेक्शन दिल्लें आसा तरी पूण हो सेक्रेटरी कांयच करिना आमकां अजाप दिसता 2022ची कंप्लेंट आमी जेन्ना कंप्लेंट केल्ली तेन्ना आमकां क्वेश्चन मार्क येयले की RG इज अगेन्स्ट मायग्रंट्स आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल आमी फक्त घाटयांचीच घरां मोडूंक सोदता म्हणून तर आतां जेन्ना कोर्टान तुमकां डायरेक्शन दिलें तेन्ना कोर्ट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल असो प्रश्न येता सो कुडका सेक्रेटरी कडेन सरपंचाचे कडेन मागत ना हे डायरेक्शन फूल सेक्रेटरीक दिल्लें आसा फूल पावर सेक्रेटरीक दिल्लें आसा डायरेक्टली तेणी रिपोर्ट करून रिपोर्ट करून नांवां कोण कितें कितें आहा ते सर्वे करून पंचायत बॉडीन मिटींग करून घालपाक जाय 15 दिसाचे भितर डॅमोलिश करपाक जाय आनी 15 दिसाचे भितर डॅमोलिश करना जाल्यार पंचायतीन डॅमोलिश करपाक जाय असो आमचो आरोप आहा आनी तुमी जर फुडें जर घरां पळोवत तेंची तुमकां सादी घरां दिसतली ती सादी घरां ना भितर टायल्स आहा पॉश आहा ताका टाकी बसयला स्पेशल सगळ्यांच्या घराचे वर टाटा स्कायचे हे आसा AC आसा सो अशें ना की तेंचे ते गरीब लोक नाल्यार ते अशे 20 पॉयंटाच्या अंडर तांकां दिल्ले होमलेस घर तशें कांय ना ते हे सगळी बस्ती आसा वोट बँक जालेले आसता पयलींचे MLAs आनी जे काँग्रेस ना BJP ताका सपोर्ट केल्ले आसा एकूच आमदार एकूच पार्टी झगडटा हे इलिगलिटीज अगेन्स्ट जे आसा ती रेव्होल्युशनरी गोंयस पार्टी आनी आमच्या आंदोलन पयलींसून केल्लें आसा आतां आमी डायरेक्शन जे आसा सेक्रेटरी जर वो करना एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन सेक्रेटरी करना तर तेगेर कितें जर विजिलन्सान वचपाचें आहा एंटी करप्शन ब्युरोन वचपाचें आसा ना कितें करपाचें आसा तेवूय आमी करतले आनी दुसरें आतां फाल्यां जर डॅमोलिशन नोटीस काडली नॉर्मल प्रोसिजर कितें आसता की ते मागीर स्टे ऑर्डरीक वयता DOPन ताका एक्स पार्टी स्टे म्हणटा तेगेरूय कोर्टान डायरेक्शन दिला की तुमी तशें स्टे बीन कांय दिवपाचें ना डायरेक्टली डॅमोलिशन स्क्वॉड प्रोवायड करपाचें आनी डॅमोलिश करपाचें अशें आमी पळयलां एक इन्सिडंट सांगता नावशे गांवान जालो पुलीस आमच्या गोंयकाराच्या घरान तो सादें पत्रे घालतालो घरार आतां पत्रे घालतालो नोये कडून पत्रे घाल ताका पुलीस येवंक लागलो आनी पुलीस ASI येयलो तो हांगाची पुलीस येयलो तो म्हणपाक लागलो की तुमी हायकोर्ट डायरेक्शन्स ते वायलेट करता इलिगल कन्स्ट्रक्शन सो पुलिसांक गोवा मागता तुका दोळे फुटला तुमकां दोळे फुटला तूं रस्त्यार दिसना तुमी कित्याक सगळीं घेयना की तुमी कित्याक सुमोटो एक्शन्स घेयना तुमी कित्याक सपोर्ट करना पंचायत तुमी कित्याक पंचायती वांगडा वचना आनी तुमी डॅमोलिश ड्रायव करना आमी पयले बार्देजान थोड्यो पंचायतीन ऑलरेडी तुमी डॅमोलिशन ड्रायव चालू जाल्ले आसा तर पण हांगा कित्याक जायना आनी स्पेशली जेन्ना जी झोपडपट्टी आसा मिनी इस्लाम आहा ती तेकोनूच आसा आमच्या मिलिटरी कॅम्पाक आसा तो फुडें पर्यंत मागीर चिमला BMC आनी बांबोली पर्यंत पावला सो ताका लागून हो व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आसा डिफेन्सानूय चिमला पंचायतीक बरला कुडका पंचायतीक बरला खबर ना की आयडेंटिफाय करपाचें कितली घरां आसा इलिगल ती पंचायतीक डायरेक्शन दिला विथ हाऊस नंबर्स ते सगळे दिल्ले आसा मात हे 4 विका भितर जावपाक जातले 4 विकाचेर वयर टायम गेलो अजून जावना थँक्यू